إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafā billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. 3 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disadari atau tidak disadari, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah telah kabulkan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kita sampai bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Fakir mengatakan bahwa sadar atau tidak sadar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak sampai usianya di bulan Ramadan. Entah itu karena kecelakaan beruntun di jalan tol, kecelakaan beruntun di jalan raya Cipanas, atau bahkan kecelakaan saudara-saudara kita yang sedang menjalankan umroh. Patutlah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tak terasa 3 bulan yang lalu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampailah kita di bulan Ramadan, di bulan yang penuh keberkahan, di bulan ampunan, di bulan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lipatan ganda pahala yang Allah berikan kepada kita setiap amal soleh yang kita lakukan. Tetapi rasanya belum lagi sempurna, belum lagi cukup ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi Ramadan akan meninggalkan kita, dan kita belum tentu sampai usia kita di bulan Ramadan yang akan datang. Kita begitu nikmat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Orang begitu nikmat bersedekah, sehingga ia mengeluarkan harta yang ia miliki untuk kepentingan saudara-saudaranya. Nikmat bersedekah, membantu orang lain, walaupun secara hitungan materi tersebut berkurang, tetapi ada kenikmatan di dalam memberikan infak, sedekah, membantu orang lain. Dan bagi saudara-saudara kita yang mungkin keterbatasan keuangan, dapat merasakan keberkahan di bulan Ramadan, di mana makanan berlimpah, orang berbagi, di mana-mana makanan orang senantiasa memberikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Masjid-masjid penuh, pembacaan ayat suci Al-Quran senantiasa dilantunkan. Iktikaf di dalam 10 hari terakhir senantiasa giroh orang untuk beribadah. Ya Rabb,
begitu nikmat kita di bulan Ramadan. Terlebih orang-orang yang betul-betul merasakan nikmat di dalam ibadah. Setiap zikir dilantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan meleleh hatinya. Karena pada dasarnya manusia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika setiap ayat suci Al-Quran dilantunkan, entah paham atau tidak, tetapi ketika memiliki rasa iman di dalam hati, maka akan tersentuh sampai meresap ke lubuk hati yang paling dalam. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita sia-siakan usia yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin 1-2 hari masih tersisa di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 5, paling tidak ada 5 hikmah puasa. Yang pertama, ketika kita berpuasa, kita akan merasakan langsung orang yang tidak punya harta, orang yang kelaparan. Kalau seseorang dia membicarakan tentang orang-orang lapar, tapi sementara dia kenyang, dia makan cukup, itu tidak akan bermakna bagi dirinya. Tetapi di dalam hikmah puasa ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk berbuat baik, untuk memberikan santunan terhadap orang-orang fakir miskin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah melalui puasa ini. Kita dapat merasakan langsung rasanya bagaimana lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui puasa ini agar di dalam setiap ibadah kita konsisten di dalam melaksanakan setiap rangkaian-rangkaian yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah, mulailah berpuasa, mulai dari subuh, beduk subuh sampai maghrib, sampai bagaimana terlihat di waktu subuh itu antara benang hitam dan putih, dan sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar konsisten, di mana waktu menjelang subuh itu adalah waktu yang utama kita bersahur. Tetapi begitu beduk subuh, tidak boleh lagi ada makanan yang masuk. Dan begitu juga ketika maghrib datang, walaupun kita masih kuat puasa sampai jam 9, tapi hukumnya haram ketika kita menahan sampai puasa kita sampai jam 9, jam 10 malam. Begitu maghrib beduk, itu kita harus berbuka. Ini diajarkan hikmah kita agar kita konsisten di dalam setiap ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita Ramadan begitu cinta terhadap setiap ibadah. Insya Allah mudah-mudahan 11 bulan ke depan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Yang ketiga, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dapat menahan sabar, dapat berlaku sabar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa basyyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, apabila kalian sedang berpuasa, janganlah berkata-kata kotor, janganlah berkata-kata buruk, janganlah mengadu domba, janganlah kalian berkhianat, janganlah kalian berlaku zalim. Dan apabila di antara kalian ada yang menantang ataupun ada yang mengajak berkelahi, maka katakanlah ana shaim, ana shaim. Disitulah melatih kesabaran. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah menahan hawa nafsu.
kita mungkin tidak ada orang yang tahu. Ketika sehari-hari kita nafsu ingin makan, nafsu kita ingin minum, ingin melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mampu, padahal yang biasanya halal itu makanan. Tetapi ketika berpuasa kita tahan hawa nafsu kita, karena itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam berpuasa ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi merasa muraqabah. Muraqabah ini artinya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika kita melaksanakan keimanan ketakwaan ini dengan melaksanakan puasa, maka akan merasa yakin bahwa setiap gerak-gerik kita, langkah kita, semua yang kita lakukan adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun istri tidak melihat, kita tetap puasa. Suami tidak melihat, kita tetap puasa. Anak sebagai anak, bapak, ibu tidak melihat, dia tetap berpuasa. Karena apa? Karena dia muraqabah, dia merasa, dan tentu dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dengan puasa ini insya Allah muaranya atau kumpulan yang menjadikan seseorang bertakwa, maka terkumpul di ibadah puasa. Maka kata Allah di dalam hadis qudsi menyatakan, setiap ibadah adalah untuk hambaku, tetapi kecuali puasa, itu puasa untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajribi, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya sebesar apa, sebaik apa puasa bagi orang-orang yang melaksanakannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, ibadah kita, tadarus kita, infak kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa dan kesalahan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah keberkahan ya Rabb kepada kami. Diberikanlah kemudahan langkah urusan kami ya Rabb. Berikanlah keberkahan kemajuan di dalam usaha kami ya Rabb. Hindarkanlah dari malapetaka yang kami tidak sanggup memikulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum taqabbal ya karim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina wa jahlina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimis shalat. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqim lurus berapat. Fa'inna tasbihata subuh min iqamatis shalah. Lurus rapat sempurna salat. Salat jamaah rahimakumullah. Jamaah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها
ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عملا صالحا ونسألك يقينا صادقا ونسألك تمام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا واغفر عنا وثبت تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.